Hi mga ka-vlog, nami karon sa Lund, Sweden. So, dire mi mag-check-in sa Hotel Lund ya. Self-service ilang check-in, check-out diri guys. Ikaw saan maggama sa imuhang key card. So, nanami karon diri nangita mi sa mong room. Nag-book mi og family room. Nanami karon sa 403. Nag mga kurik guys. Akong anak murag kurik charang nag-check sa bathroom, nanghitag bathtub. Oops, na-disappoint, walay bathtub. Sorry, Sean. Okay, so simple lang siya, pero nice. And I like their toiletries. See, they're all from Rituals. Nice. So simple lang kayo siya guys, pero nice siya. So thank you for watching. See you guys. Bye-bye.